Allah Azza wa Jal put two things in the Quran. When somebody translates the Quran, even in the best translation, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dua hal dalam Al-Qur'an ketika kita hendak menerjemahkan Al-Qur'an tersebut. At the most, they will try to capture some of the message. They will try to capture some of the message. But it is impossible to capture the miracle. Sebagian besar mereka akan menangkap beberapa arti dari pesan di ayat tersebut, namun mereka tidak mungkin bisa menangkap beberapa keajaiban di dalamnya. It's impossible. The miracle of Quran is only in the words of Allah. His own choice of words. That's what makes them miraculous. So if I try... Jadi keajaiban dari kata-kata Al-Quran itu hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pada kata-katanya. Tell you what an ayah means in English or in Urdu or any other language, I may be able to give you something about the meaning of the ayah. But I cannot display to you the beauty and the miracle of the ayah. That's impossible. That really is impossible. Jadi misalnya kita ingin menerjemahkan sebuah bahasa, kita katakan bahasa Urdu, bahasa yang lain, mungkin kita bisa menerjemahkannya hanya secara makna, tapi keindahannya itu terkadang tidak mampu kita terjemahkan. I wanted to demonstrate to you, there's no board here, so this is an oral exercise actually. Let's do the oral exercise like we did this morning. Allah Azza wa Jalla, He says in Surah Al-Muddathir, mari kita contohkan sebentar latihannya, bagaimana kita memahami konteks ini. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, Rabbaka fakabbir wa rabbaka fakabbir. The waw in the beginning is like the English capital letter. Like when you start a new sentence, you begin with capital letter. In Arabic, waw can be used for many things over 20. Ini misalnya pada ayat wa rabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir. Kata waw dalam bahasa Arab itu umumnya digunakan sebagai kapital, kata kapital dalam bahasa Inggris, sebagai penanda huruf besar atau permulaan dari sebuah kalimat. Mari kita lihat, karena pada dasarnya waw ternyata memiliki banyak sekali fungsi dalam bahasa Arab. 21 things. One of them is al-istinaf, to start a new sentence. So you could think of the waw in the beginning as a new sentence. The rest of the ayah says rabbaka fakabbir. Now listen to this carefully. Nah, itu fungsi dari waw terkadang disebut dengan istinaf, di mana dia akan menjadi penanda awal kalimat baru. Nah, mari kita lihat kembali di wa rabbaka fakabbir. What's the first letter you hear when I say rabbaka? What's the first letter of the Arabic alphabet that you hear? Everybody heard the ra? Rabbaka? Now listen for the last letter. Rabbaka. Nah, kita lihat pada kata rabbaka, apa kata pertama atau huruf pertama yang kita ketahui dari kata rabbaka. Mungkin kalian ada yang bisa mendengar apa huruf pertama dari kata rabbaka. Fakabbir. What's the last letter you heard? Okay. Now listen carefully for the second letter. Rabbaka. What's the second letter? Rabbaka. Ba. Listen for the second last letter. Rabbaka fakabbir. What's the second last letter? Ba. Rabbaka. What's the third letter? Kaf. Rabbaka fakabbir. What's the third last letter? You notice something? It's spelled backwards and forwards the same way. Baik, kita perhatikan pada kata rabbaka fakabbir. Apa huruf pertama? Ro. Kemudian apa huruf kedua? Ba. Kemudian juga apa huruf ketiga? Kaf. Kemudian kata fakabbir juga seperti itu. Apa huruf terakhirnya? Itulah ro. Apa huruf kedua terakhir? Itu ba. Kemudian apa huruf ketiga terakhir? Ka. Kita perhatikan di sini dari awal dan dari akhir itu kalau dibalik-balik itu memiliki kesamaan pola. It's spelled backwards and forwards the same way. In English literature, we call this a palindrome. Something that spells backwards and forwards the same way, like Bob or race car. Race car is an interesting palindrome in English.
Dalam bahasa Inggris itu sepalerpum, itu konsep kalau kata itu bisa dibalik-balik. Seperti kata Bob yang dibalik BOB, kemudian dibalik juga BOB. Allah gave our messenger sallallahu alaihi wasallam words that he didn't write down. وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, Allah tells him. You didn't write anything down with your hand. You don't know how to write. So this is entirely an oral exercise for the messenger sallallahu alaihi wasallam. And once he says something, he doesn't edit it. He doesn't correct it. That's it. Bagaimana mungkin kalau ini diterjemahkan oleh Nabi Muhammad? Karena kata Allah itu, Nabi Muhammad, kamu tidak bisa menulis apapun. Kamu hanya bisa mendengar. Bagaimana kamu bisa membuat kata yang begitu indah? Allah revealed it and that's it. There's no, I didn't mean to say that, let me change the way I said it, etc., etc. Right? It's exactly the way Allah instructed him to recite. The challenge for mankind is, you see, the ayah, the simple translation of the ayah would be, declare the greatness only of your Lord. Nah, itu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW akhirnya diungkap oleh Allah bagaimana indahnya Al-Quran ini. Jika kita terjemahkan, ayat ini itu berarti secara harfiah adalah, dan kepada Tuhan kamu bertakbir atau membesarkan. That would be a simple translation of وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Try to say, declare the greatness only of your Lord in English or French or German or Japanese or Chinese or Italian or Russian or Urdu or Farsi. You pick the language. Nah, kita ketahui bahwa terjemahannya itu tadi, dan kepada Tuhanmu lah kamu membesarkan namanya. Nah, sekarang coba kita buat terjemahan dari beberapa bahasa, baik dari ada bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Cina, dan lain-lain. Many of you have read poetry. Some of you not because you wanted to, but because it was part of your class, you had to read it. Or you had to read some literature like Shakespeare. Those of you that speak Urdu may have read Iqbal or Ghalib or something, right? You've read poetry and song and, artistic literature in different languages. Mungkin kalian bisa lihat ada beberapa karya poetry atau karya puisi maupun karya syair. Itu seperti yang diterjemahkan Shakespeare maupun Khalil Gibran. Mereka ketika diterjemahkan ke Urdu, kita lihat apa yang terjadi. When you translate a poem from one language to another, when you translate Shakespeare from English to Urdu, or you translate Iqbal to English, does it have the same beauty? Nah, ketika kita terjemahkan sebuah karya syair dari misalnya dari bahasa Inggris ke Urdu, karya Shakespeare tadi, atau kita terjemahkan dari bahasa yang lain gitu, apakah keindahannya akan tetap sama? The word of a human being loses its beauty when translated from one language to another. And I'm not talking about the meaning, I'm just talking about the beauty, because poetry is about beauty, isn't it? Nah, bahasa yang diterjemahkan oleh manusia akan kehilangan sensasi keindahannya saat diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Aku hanya berbicara tentang keindahannya, bukan tentang maknanya. We're talking about the word of Allah. Can there be any doubt in the beauty of those words? And when we translate the word of Allah, do you think there's going to be a loss in beauty? To describe this loss in beauty, As-Suyuti rahimahullah gave a beautiful example. He gave a parable. Nah, bagaimana kita bisa tidak kehilangan keindahan daripada bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perumpamaan ini pernah disampaikan oleh Imam Sayuti. Suyuti rahimahullah was one of the first scholars to write on the sciences of the Quran, al-itqan fi ulum al-Quran. And he says, if someone can imagine the distance between the creator and the creation, imagine how above Allah is from his creation, then you can begin to imagine the distance between the words of the creator and the words of the creation. Quran is the word of the creator.
The translation is the word of the creation. Jadi bagaimana caranya kita bisa memahami, menyeluk-beluki terjemah yang disampaikan oleh Sang Pencipta kepada ciptaannya? Tentu saja dengan memahami bahasa yang disampaikan oleh Sang Pencipta tersebut kepada ciptaannya. Dan bahasa apakah yang digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjelaskan hukum dalam Islam tersebut di dalam Al-Quran? Distance? Subhanallah. How can you say one substitutes for the other? You can't. There's no room to make that argument. So this is the first point. This is just the first point. The miracle of Quran is lost. The second point is Allah Azza wa Jal in the Quran says the word Quran. He uses the word Quran with the word Arabi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Qur'anan. Nah, itu tadi poin yang pertama, di mana rentang bahasa Tuhan dan manusia disampaikan lewat bahasa Al-Quran tadi. Yang kedua, di Quran sendiri telah dijelaskan bahwa bahasa Al-Quran itu tertulis dalam bahasa Arab. Dalam satu ayat dijelaskan Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. La'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra. Allah Azza wa Jalla says, bilisanin Arabiyyin mubin. 11 times in the Quran, Allah describes the Quran as what? Arabic. Every Muslim believes that every word in the Quran is exactly from Allah. You can't add to it, you can't take away from it. If Allah 11 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran bahwa Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Sebagai Muslim yang kita tidak meragukan keajaiban di dalamnya, maka kita harus percaya bahwa Quran yang ditulis itu adalah penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Describes the Quran as Al-Quran Al-Hakim, like in Surah Yasin, wal-Quran Al-Hakim, the Quran full of wisdom. We can never separate wisdom and Quran because Allah put them together. Dalam ayat lain disebutkan Wal-Quran Al-Hakim, sebagai Quran itu adalah sebagai pemberi kebijaksanaan, sebagai penentu kebijakan. Kita tidak bisa pisahkan antara satu kata Quran dengan kata yang lain. What two things can we never separate? Quran and Arabi. Did Allah put them together? We can't separate them. And on top of that, He said, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. In simple English, we, without a doubt, we're the ones who set down an Arabic Quran, so you can understand. Jadi kita tidak bisa pisahkan Quran dengan bahasa Arab. Jadi di ayat selanjutnya itu dijelaskan la'allakum ta'qilun. Dengan memahaminya itu, kita maka bisa ta'qilun, memahaminya secara akal, isi dari kandungan Al-Quran tersebut. La'allakum ta'qilun. So if Allah put understanding next to not just Quran, what did Allah put understanding next to? The Arabic Quran. So a key in understanding the Quran is what? The Arabic language. Jadi Allah letakkan tolak ukur pemahaman dalam Quran. Apakah yang menjadi kuncinya dalam memahami Quran? Tentu saja bahasa Arab. This was my second point. How many times does Allah mention Arabic in Quran? 11 times. Nah, ini saya tanyakan yang kedua kalinya. Berapa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan atau menyatakan Quran tertulis dalam bahasa Arab? Ada 11 kali. The third point is what is lost in translation besides the beauty. I gave the same example in the morning, I'll give you the same example now, inshallah. The word nafs. The word nafs. You've heard that word before? The word ruh. Have you heard the word ruh before? Nah, terkadang yang hilang dalam terjemahan itu justru disitulah letak keindahannya. Kita misalnya, pernah nggak kalian mendengar kata nafs? Pernah nggak kalian mendengar kata ruh? One of them has the word nafs in it, the other has the word ruh in it. Allah says, kullu nafsin dha'iqatul maut. Which word did you hear? Everybody heard the word nafs? Nah, sebagai contoh misalnya pada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata mana yang kamu dengar di sini? Nafs. Semua pernah dengarkan? Then Allah says in Surah Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh.
Which word did you hear? Ar-ruh. Kemudian di ayat lain, yas'alunaka 'anir ruh. Kata mana yang kamu dengar? Ar-ruh. Nafsin dha'iqatul maut is every soul shall taste death. Tell me what English word was used for nafs. Every soul shall taste death. What word? Soul. When Kita lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris, yaitu every soul taste death pada ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Every soul taste death. Setiap jiwa merasakan kematian. Coba saya tanyakan lagi pertanyaan itu. Allah Azza wa Jalla says, yas'alunaka 'anir ruh. The translation says, they ask you about the soul. Di ayat lain dikatakan yas'alunaka 'anir ruh. Allah bertanya, mereka bertanya tentang padamu tentang ruh dengan terjemahan yang sama, yaitu dengan soul juga. Ask you about the soul. Jazakallahu khairan. May Allah make you an awesome basketball player. Football? Okay. Yeah, you guys are big on football. Anyway, they ask you about the soul. So there are two words in Arabic, nafs and ruh. How many words in English? Kita lihat dalam bahasa Arab ada nafs dan ruh. Sekarang ada berapa kata dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan dua kata itu? Ruh, soul. Allah said two things, and the translator has no choice in English but to say one thing, soul. So if you and I are thinking that we have an accurate understanding of what Allah says, reading the English or Urdu or any other translation, we're definitely missing something. Nah, Allah menjelaskan dua hal, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris satu hal. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita sudah memahami hanya dengan membacakan terjemahannya, maka kita akan ada kehilangan esensi di dalamnya. The Arabic language is very, very, very deep. I can't begin to tell you how deep because I don't even know how deep it is. I'm a student myself. Saya bisa jelaskan bahwa bahasa Arab itu sangat-sangat dalam. Aku bisa katakan itu dalam, tapi aku tidak bisa jelaskan seberapa dalam bahasa itu. Bahkan diriku sendiri yang sudah mempelajarinya. But I can tell you this. Allah says ins for human beings. He says insan for human beings. He says anasi for people. He says nas for people. He says bashar for people. He says insiya in Surah Maryam for people. Nah, kita lihat misalnya dalam Al-Quran Allah katakan ins untuk menyatakan people atau orang-orang. Kemudian insan juga dikatakan untuk orang-orang. Kemudian an-nasi juga untuk orang-orang. An-nas itu juga untuk orang-orang. Al-bashar untuk orang-orang. All of these for human beings, right? All of these words? When you translate all of them, what do you get? Human being. But Allah used like a dozen different words. Ketika kalian terjemahkan itu apa artinya? Manusia. Tapi Allah, kenapa harus menjelaskannya dengan berbagai kata yang berbeda? If Allah chose to use a different word, does it mean something different? Because if it meant the same thing, Allah would say the same thing. The Arabic language for one word has 12 different uses. Nah, itu tadi bahasa Arab itu dijelaskan dengan konsep yang berbeda. Jadi kalau di bahasa Arab itu, jika menjelaskan satu kata dan kata itu berbeda dengan yang lainnya, maka itu pasti berbeda makna dan konteksnya. Tidak ada yang sama. Tentu Allah tidak jelaskan dalam kata yang sama. There are 10 different kinds of anger. There are a dozen different kinds of just seeing. Ada puluhan mungkin lusinan kata terjemahan dari kata anger dalam bahasa Arab. Ada puluhan juga mungkin atau lusinan kata terjemahan dari kata melihat. You know, different kinds of sabr and patience, different words for it. And Allah uses different words in different places. I'll tell you this, there's another... Dan Allah menggunakan kata-kata yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Allah Azza wa Jalla sometimes uses the word qalb. Many of you know what qalb means. What does it mean? Qalb is translated heart. Misalnya begini, saya beri contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menggunakan kata qalb dalam Al-Quran. Kalian tahu apa arti qalb itu? Ya, artinya adalah heart atau hati. Sometimes Allah uses the word fu'ad. How does fu'ad get translated? Heart.
Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fuad. Kira-kira apa arti kata fuad jika diterjemahkan? Hati. Actually heart. When you look at the Lisan al-Arab, Ibn Manzur's lexicon, heart. So Allah uses qalb and Allah uses fuad. ثبت قلوبنا. ثبت قلوبنا. With إثبات, what did Allah use? Or تثبيت rather, قلوب. لنثبت به فؤادك. What did he use that time? Misalnya pada ayat sabit kulubana, Allah gunakan qalb di sini. Sabit kulubana itu kuatkan hati kami. Sabit fuad juga ada di ayat yang lain. Sometimes fuad. And both time the translation in English says what? Heart. Now look at this ayah. I believe it's in Surah Al-Qasas. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Which word did Allah use? Fuad or qalb? Jadi pada kedua konteks itu Allah gunakan kata yang berbeda, itu fuad dengan qalb. Kita lihat di ayat selanjutnya. You heard the word fuad? We'll read the rest of the ayah. لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. What word is this one? Same ayah. Beginning of it used fuad. The latter part of it used qalb. When you read the translation, both of them get translated heart. Allah didn't mean the same thing. Because had He meant the same thing, He would have said the same thing. Those of you that take the course when it comes, I'll solve this riddle for you then, inshallah. I'll keep you thirsty until then a little bit. Ya, kita lihat Allah itu telah meletak maknanya itu di hal yang berbeda. Jadi kita yakin kalau maknanya itu punya konteks yang berbeda, dan itu yang terjadi namun hanya diterjemahkan dengan kata heart saja.